बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के। और उम्मीद है लास्ट वीक में जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे चार्ट शेयर किया था गोल्ड का, उससे आप लोगों ने काफ़ी मज़ेदार जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मार्केट जब खुलती है, खुलते साथ उसमें एंटर ना हुआ करें। एटलीस्ट 1 घंटा जो है ना मार्केट को स्टे करने दिया करें कहीं पे, और देन फिर आप लोग जो है वो एक स्ट्रैटेजी वाइज़ एंटर हुआ करें। अगर तो वहाँ पे आपको प्राइस जो है वो समझ आ रही हो देन ही एंटर हो, वरना ना हो। लास्ट वीक भी कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ, और लास्ट वीक आप लोगों ने देखा कि ऑयल की न्यूज़ थी, फंडामेंटल न्यूज़ थी, और मार्केट में वो वीकेंड पे लोड की गई, जिसका इम्पैक्ट जो है वो मंडे ओपनिंग पे आया और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आया। अगर हम बात करें ऑयल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑयल में बायर्स थे, ना कि सेलर्स थे। क्योंकि ऑयल एक ऐसे ज़ोन में था जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बार-बार जो है वो बाय की मज़ेदार किस्म की ट्रेडिंग की है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर्स कर रहे थे। अगर ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को कुछ एक माइनर सी अपडेट देता चलूँ, तो वो ये है कि ऑयल का जो गैप है वो मस्ट फिल होगा, और गैप को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए सेल की साइड से मज़ेदार और भरपूर किस्म की प्रॉफिट टेकिंग लाज़मी कीजिएगा। अगरचे मार्केट में न्यूज़ेज़ आ रही हैं कि $100 जो है वो जा सकता है और $110 तक भी जा सकता है, लेकिन देखिए अपसाइड के जाने के चक्कर में जो है वो आप डाउन साइड के पिप्स जो है उनको इग्नोर या मिस ना कर दीजिएगा। आप लोगों को ये चीज़ें टाइम पे बताने का पर्पज़ ये होता है कि आप लोग जो है वो इनके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी एक प्रॉफिट टेकिंग वगैरह अपनी स्ट्रैटेजी बना के साथ-साथ चलते रहें। अच्छा, अब आते हैं हम गोल्ड पे। उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स गोल्ड पे भी आया, और गोल्ड पे हमें क्या देखने को मिला? उसका इम्पैक्ट जो हमने गोल्ड पे देखा वो ये देखा कि गोल्ड ओपन होते साथ स्ट्रेट जो है वो डाउन साइड पे गया, और फिर भागता हुआ फौरन ही अपसाइड पे निकल गया। और मज़े की बात ये है कि ये कोई ना तीनों में ना तेरहों में वाले डटे हुए, ये इसने एक बहुत जो है वो ऊँची उड़ान भरी, और 2030-31 के लेवल को जाके इसने टच कर लिया। अब सवाल ये भी है यहाँ पे कि गोल्ड जो है वो उसने 2030-31 के लेवल पे ही हाई क्यों बनाया? इससे ऊपर क्यों नहीं बनाया? तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और एज़ वेल एज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ मंथली टाइम फ्रेम की, तो मंथली टाइम फ्रेम जो है वो स्टिल अपनी एक बुलिश की तरफ जो है वो रवां-दवां है। और बाकी हम इसको टाइमली देखेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, क्योंकि एज़ वेल एज़ अपकमिंग वीक में सीपीआई डाटा आ रहा है यूएसडी का, बहुत मेस क्रिएट होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि गोल्ड हमें जो है वो 2075 के लेवल पे नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाए। ऐसे बहुत हाई चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि गोल्ड की जो मोमेंटम है, वो स्टिल बुलिश चल रही है अभी। उसकी इवन के बायस भी बुलिश है। बायस और मोमेंटम दोनों अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, ये एक ही कैटेगरी नहीं है, और दोनों का बिहेवियर भी अलग है और वे ऑफ वर्क भी अलग है। तो इसलिए दोनों में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बायस ट्रेडिंग वगैरह क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मैं आप लोगों को जब भी कोर्स स्टार्ट होगा तो ये मैं आप लोगों को उसी में बताऊँगा। अच्छा, अभी के लिए क्या सिनेरियो है, अभी के लिए हम टू द पॉइंट चलते हैं। अभी के लिए यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली चार्ट जो है वो भी स्टिल अपसाइड पे जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 तलवार हमारे पास पैटर्न बना हुआ है, और मार्केट ने यहाँ पे एक जो है वो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का सपोर्ट एरिया भी बनाया हुआ है। पहले ये एरिया रेजिस्टेंस में डेवलप हुआ था, फिर ये जो है रेजिस्टेंस से उठ के सपोर्ट में डेवलप हो गया। अब हम चलते हैं ज़रा इसके डेली के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि फर्दर हमारे पास क्या मामला आते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कोई बहुत मज़ेदार किस्म का पैटर्न यहाँ पे जो है ना अभी के लिए मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत मज़ेदार किस्म का पैटर्न है अकॉर्डिंग टू डी1 टाइम फ्रेम। यहाँ पे अभी मज़ीद जो है वो वर्किंग जो है ना बाकी है अभी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ज़रा अपने दूसरे चार्ट पे और वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या फर्दर सिनेरियो है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि मैंने आपको लास्ट वीक में बोला था कि मार्केट ने 1834 पे आना है। तो सवाल ये है, क्या ये प्रोसेस और क्या ये प्राइस स्टिल वैलिड है या नहीं है? देखें, जो 1834 और 1800 का लेवल है ना, ये रिमेन गोल्ड के लिए इस टाइम की एरिया है। तो गोल्ड अभी भले ही जो है वो अपसाइड पे चला जाए, लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी सूरत। आप लोगों को मैंने ये इन एडवांस बोला हुआ है कि गोल्ड की रैली जो आने वाली है, आने वाले दिनों में हमें, आने वाले हफ्तों में, आने वाले इवन के महीनों में भी एक सेल की रैली मस्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो आप लोगों ने उसे इग्नोर नहीं करना, आप लोगों ने उसे मिस नहीं करना। कोशिश कीजिएगा कि उसमें आप लोग भरपूर तरीके से एंटर हों, और आप लोगों की एक मज़ेदार किस्म की प्रॉफिट टेकिंग हो। जैसे गोल्ड अभी 2070, 2080, 2090 पे जाने के लिए भरपूर जो है वो एफर्ट कर रहा है। अब ऑफ कोर्स गोल्ड है, और मार्केट मेकर्स को भी पता है कि गोल्ड एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कोलैटरल जो है वो एसेट है। तो यही वजह है कि ये लोग गोल्ड को जो है वो धीरे-धीरे अपसाइड पे लेके जा रहे हैं। अगर आप लोग बीटीसी को भी देखते हैं, तो बीटीसी की मार्केट जो है वो भी इस टाइम एक भरपूर तरीके की कंसोलिडेट हो रही है, और एक ही रेंज में हो रही है, एक ही ज़ोन में हो रही है। और ये हिस्ट्री का अब तक के लिए जो है ना वो सबसे ज़्यादा इसका टाइम पीरियड रहा है, बीटीसी की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये सब चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को देख के कुछ ना कुछ जो है वो इसमें नज़रसानी करते रहें साथ-साथ। दिसंबर से आप लोगों को मैं ये चीज़ कहता आ रहा हूँ कि ये लोग मार्केटों में तूफ़ान लाएँगे, तो तूफ़ान आप लोगों के सामने ही है। अगर आप लोगों को नहीं यकीन, तो बैंक क्राइसिस देख लें। बैंक क्राइसिस से हटते हैं तो यहाँ पे जो ऑयल का मसला छिड़ा है उसको देख लें। उससे हटते हैं तो यूएस के जो इलेक्शंस हैं उनकी तरफ आ जाएँ। अभी ये एक तूफ़ान की फर्स्ट वेव है, अभी सेकंड वेव आनी बाकी है। जैसे अब कहा जा रहा है कि डॉलर का जो फ्यूचर है वो खत्म होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख़्याल रखें, डॉलर भले ही जो है वो, आपको पता है ना कि जब एक बादशाह की बादशाहत जा रही होती है, तो वो अपने हाथ-पैर भरपूर तरीके से मारता है। तो इस टाइम डॉलर के लिए वो टाइम स्टार्ट हो गया है। इस चीज़ को आप लोगों ने कतई इग्नोर नहीं करना।
اور یہ جو ڈالر ابھی جیسے ویک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ اس میں ایک ویو آنی ابھی باقی ہے اپ سائڈ کی۔ اگر وہ اپ سائڈ کی ویو مینٹین ہو گئی، تو پھر یہ بہت زبردست قسم کا اپ سائڈ پہ جا سکتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے، اس چیز کو بھی آپ لوگوں نے ساتھ-ساتھ ٹائملی واچ آؤٹ کرتے رہنا ہے، کیونکہ سی پی آئی ڈیٹا بھی آ رہا ہے اپ کمنگ ویک میں یو ایس ڈی کا۔ 2023 اور 2024 یہ میں آپ لوگوں کو آج یہاں پہ لکھ کے بھی دے رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ 2023 اور 2024 یہ کرائسس کے سال ہیں۔ 2024 کے بعد آپ لوگ کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مارکیٹ سے کہ مارکیٹ کے حالات جو ہیں وہ نارمل ہونا شروع ہوں گے، انٹل اور انلیس ہم لوگ ایک کرائسس میں چل رہے ہیں، اور ابھی کرائسس کو فیس بھی کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ جو تو دیکھیں ایکسپیرینس ٹریڈر ہیں ان کی تو ایک بات الگ ہے، وہ لوگ تو کہیں نہ کہیں سے نکل جاتے ہیں، لیکن جو بگنر ٹریڈرز ہیں وہ ان کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگ مارکیٹ میں 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر میں دور نہیں جاؤں، صرف کل کی بات کروں تو کل کا سینیریو کیا دیکھنے کو ملا؟ کل ایک ہالیڈے تھا، ایسٹر تھا اور گڈ فرائیڈے تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے مارکیٹ بند ہے، لیکن کل پھر بھی این ایف پی کے ٹائم پہ مجھے دھڑا دھڑ میسیجز آ رہے تھے کہ سر اب یورو کدھر جائے گا، اب پاؤنڈ کدھر جائے گا، یو ایس ڈی جے پی وائی میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک ہالیڈے ہے، ہالیڈے کا مطلب ہے ہالیڈے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں نیوز کے ٹائم پہ نا میں کام کرنے کے بڑا سخت خلاف ہوں، بڑی آپ کو بہت ہی کلیئرلی بات کر رہا ہوں۔ اور پرابلم یہ نہیں ہے کہ نیوز کے ٹائم پہ کام کیا جائے، آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں، پریکٹس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ جو ہے وہ نیوز کے ٹائم پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوز کیا آنی ہے، اب یہاں پہ ایک فرضی ڈیجٹس چل رہے ہیں۔ اگر میں اکانومک کیلنڈر کی طرف آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں منڈے کو بھی اب ہمارے پاس ایسٹر ہے، کچھ سمبلز جو ہیں یہاں پہ لیٹ اوپن ہوں گے، تو آپ لوگوں نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اچھا منڈے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو منڈے کو بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اسٹل ہمارے پاس ایک ہالیڈے ہی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اب آپ اس ہالیڈے میں اگر کام کرنے کے لیے گھسیں گے تو پھر آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں آئی تھنک۔ تو بیٹر ہے کہ آپ لوگ اپنا ٹریڈنگ سیکوینس جو ہے اس کو کسی ایک شیپ میں لائیں، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو پتہ تو ہو کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات بتانے کا یہاں پہ پرپس کیا ہے کہ اگر یہ ایک نیوز آ رہی ہے، لیٹس سپوز سی پی آئی نیوز ہے، اب یہاں پہ جو ڈیجٹس ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہاں پہ اس ٹائم جو مارکیٹ میں حالات چل رہے ہیں نا، یہ سارے فرضی ڈیجٹس ہیں۔ ان پہ اعتبار کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے پاؤں پہ جو ہے نا وہ کلاڑی مارنا۔ تو آپ لوگوں کو اس سے زیادہ میں اب ایزی وے میں کیا چیزیں سمجھاؤں؟ کل ہالیڈے تھی، آپ لوگوں کو بھی ہالیڈے انجوائے کرنی چاہیے۔ اب کل جو ہے جیسے بہت سارے جو ٹریڈرس ہیں وہ صرف گولڈ کے اوپن ہونے کا ہی ویٹ کر رہے تھے کہ وہ ایٹ لیسٹ 10 منٹ کے لیے بھی اوپن ہو جائے تو ہم اس میں کام کر لیں۔ جو انسان 10 میں نہیں نہ بھرا، وہ 100 میں بھی نہیں بھرے گا۔ یہ ٹریڈنگ رول بھی ہے۔ یہ اگر آپ ٹریڈنگ کی دنیا سے باہر آ جاتے ہیں نا اپنی عملی زندگی میں، یہ وہاں پہ بھی یہی رول چلتا ہے کہ آپ جتنی لالچ کرتے جائیں گے، آپ اتنا اپنا کام خراب کرتے جائیں گے۔ وہ 1-2 دفعہ تو آپ کا جیک لگ جائے گا، لیکن تیسری چوتھی دفعہ میں آپ ایسے پھنسیں گے کہ پھر پھنسے ہی رہیں گے۔ اچھا جی اگر ہم چلتے ہیں اس سے آگے ویڈنسڈے والے دن، ویڈنسڈے والے دن ہے جی سی پی آئی ڈیٹا یو ایس ڈی کا بہت انپورٹنٹ ڈیٹا ہے، اور اس ڈیٹے کو مدعا بنا کے گولڈ کو اپ سائڈ کی طرف بھی پھینکا جا سکتا ہے۔ گولڈ ابھی آیا ہوا ہے ڈاؤن سائڈ پہ۔ اچھا گولڈ جس حساب سے پریشر بنا کے نکلا تھا نا، گولڈ کو اس ٹائم 20 60 70 پہ ہونا چاہیے تھا، بٹ انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ لوگوں کو اسٹل جو ہے وہ ایک ٹریپ میں لا رہے ہیں، کیونکہ اب گولڈ اپنے ہائی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ لوگوں کو بھرپور طریقے سے ایک بائی کے ٹریپ میں لائیں گے۔ اب وہ بائی کا ٹریپ کیا ہوگا کہ سب جو ہے وہ سیل کی سائڈ سے نکل کے بائی کی سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ جیسے ہی آپ لوگ سیل سے نکل کے بائی کی سائڈ پہ بیٹھے نہیں، تو پتہ چلے گا کہ ڈالر جو ہے وہ ایک دم بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے، ایک دم حالات جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں مارکیٹوں کے، اور آپ لوگوں کی واٹ لگ جائے گی۔ اگر نہیں یقین تو آنے والے دنوں میں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں گے۔ ایز ویل ایز اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کچھ چائنا تائیوان کی، تو اس کی بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیتا چلوں، یہ بھی معاملہ بھی تھما نہیں ہے، آنے والے ٹائم میں یہ بھی اٹھے گا، تو اس چیز پہ بھی آپ لوگوں نے نظر رکھنی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں ویڈنسڈے والے دن میں، تو ہمارے پاس بینک آف انگلینڈ کے گورنر بیلی کی اسپیچ یہاں پہ شو ہو رہی ہے۔ اچھا جی بینک آف انگلینڈ کے جو گورنر بیلی ہیں، یہ جب اسپیچ کر رہے ہوں گے تو آپ لوگوں نے پاؤنڈ پہ جو ہے وہ نظر رکھنی ہے۔ میرا خیال ہے اتنا بتانا کافی ہے۔ اور ایز ویل ایز ہمارے پاس بینک آف کینیڈا کی جو ہے وہ مانیٹری پالیسی رپورٹ بھی ہے، اور انٹرسٹ ریٹ ڈیسیژن ہے۔ ابھی تک یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ان کا سیم رہے گا۔ کروڈ آئل انوینٹریز ریگولر ڈیٹا ہے، پریس کانفرنس ہوگی بہت انپورٹنٹ ہے۔ او مائی گاڈ، اور یہاں پہ آپ کو ایف او ایم سی میٹنگ منٹس بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اگرچہ یہ رپورٹ ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اگرچہ یہ رپورٹ ہے، لیکن اس رپورٹ میں بھی آپ لوگوں کو کافی چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس رپورٹ کا امپیکٹ تھوڑے ٹائم بعد بھی آ سکتا ہے مارکیٹ میں۔ اور یہ جو کل این ایف پی رپورٹ آئی ہے، آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں، این ایف پی رپورٹ جو کل آئی ہے یہ کوئی بہت مزیدار قسم کی رپورٹ نہیں تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ فیڈ کو جو ہے مزید ریٹ ہائیکس کی طرف جانا پڑے گا۔ اب یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگ نا ابھی اس ٹائم مارکیٹ کو دیکھتے جائیں کہ مارکیٹ جو ہے نا وہ ہر مہینے ایک نیا روپ دھارے گی، ہر مہینے ایک نیا رنگ پکڑے گی۔ آپ لوگوں نے ابھی صرف اور صرف مارکیٹ کو بڑی کلوزلی دیکھنا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں اسٹل جو ہے نا وہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ہنگامی صورتحال ابھی چل رہی ہے۔ تو جو لوگ تو ایک پراپر کام کر رہے ہیں اپنے وے آف ورک کے ساتھ، تو وہ لوگ تو کرتے رہیں، ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کو کام نہیں آتا، میری ایڈوائز ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈیمو پریکٹس کریں اور اپنے فردر جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں۔ اچھا جی اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں اے یو ڈی کا امپلائمنٹ چینج ہے،
इंपॉर्टेंट डाटा है, फॉर गोल्ड इंपॉर्टेंट है। अच्छा, थर्सडे वाले दिन अगर हम आते हैं, तो थर्सडे वाले दिन हमें पाउंड का राज देखने को मिल रहा है, उसके बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स हैं और उसके बाद पीपीआई डाटा यूएसडी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बैटिंग की जा सकती है गोल्ड को ऊपर फेंकने की। गोल्ड की मैं यहाँ पे इसीलिए बात कर रहा हूँ बार-बार, क्योंकि गोल्ड में आप लोगों को यहाँ पे जो इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिल रहा है, कुछ पता नहीं है कि ये मॉर्निंग स्टार में कब कन्वर्ट हो जाए। और एज़ वेल एज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ फ्राइडे की, तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है, फ्राइडे को अगेन हमारे पास यूएसडी का रिटेल सेल डाटा देखने को मिल रहा है। तो व्हिच मीन्स कि यहाँ पे बंच ऑफ यूएसडी न्यूज़ से भरा हुआ वीक हमें देखने को मिल रहा है। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है और नेक्स्ट वीक में आप लोगों ने मनी मैनेजमेंट का बहुत ख़्याल रखना है। कल जो एनएफपी डाटा था, उसपे बहुत एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये लोग गोल्ड को अपसाइड पे फेंकेंगे। गोल्ड की बेसिकली इन्होंने ऑलरेडी अभी एक अपसाइड की रिसेंट में एक फ्रेश मूव दिया है, तो उसको अब जो है मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करवाने के लिए थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट वगैरह जो है वो गोल्ड करेगा। ये हम आ गए हैं वापस वीकली टाइम फ्रेम पे, आप लोगों को ये भी अपडेट देता चलूँ। अगर हम बात करते हैं कि गोल्ड ने जो है वो 2030-31 के लेवल पर ही जाके क्यों ब्रेक लगाई है, तो गोल्ड में बेसिकली अगर हम देखते हैं यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे, तो गोल्ड में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा था? गोल्ड में यहाँ पे बेसिकली D1 की एक कैंडल यहाँ पे खड़ी हुई थी, जिसको भरपूर तरीके से जो है मार्केट ने फॉलो किया है। अब ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर तो मार्केट में चल ही रहा होता है। यहाँ पे एक D1 की कैंडल थी, आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़ूम इन करके आप लोगों को कुछ चीज़ समझा भी देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा-सा रिमूव करता हूँ, तो इस कैंडल पे हम एक हाई लगाते हैं और देखते हैं कि फर्दर हमारे पास क्या मामलात बनते हैं। क्या गोल्ड उसी एरिया के आस-पास ही था? ये हमारे पास गोल्ड में एक माइनर सा जो है वो रेजिस्टेंस एरिया अभी के लिए बना हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं अपने फर्दर पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास क्या मामलात हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पे मार्केट जो है वो हूबहू उसी लेवल को तकरीबन टच करके मार्केट जो है वो नीचे आई है। अब एक सिनेरियो तो ये हो गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि गोल्ड ने 2030 के लेवल पे क्यों ब्रेक लगाई, इसको यहाँ पे ब्रेक लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी। एक वजह तो ये थी, अब सुने दूसरी वजह। दूसरी वजह इससे ज़्यादा दिलचस्प है। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ दूसरी वजह की दूसरी वजह क्या थी कि गोल्ड को जो है वो 2030 के लेवल पे जाके एक रिट्रेसमेंट देने की ज़रूरत पड़ी। अच्छा जी, ये हम एक नॉर्मल जो है वो 4 आवर चार्ट पे आए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लेवल्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो 1931, 32, 33 के एरिया से एक बड़ी ही मज़ेदार किस्म की सपोर्ट बना के उसने अपनी एक जो है ना डायरेक्शन मेंटेन की और मार्केट अपसाइड पे जाती गई। अब गोल्ड में ना एक बड़ा सिंपल सा रूल चल रहा है अभी। या तो गोल्ड 1000 पिप जाने के बाद कुछ अपनी रिट्रेसमेंट लेता है या फिर गोल्ड जो है वो 500 पिप के बाद अपनी एक रिट्रेसमेंट लेता है। गोल्ड जब 1980 के लेवल से निकला, तो उसने सीधा 500 पिप्स को टारगेट किया और वो 500 पिप्स कौन से थे? वो 500 पिप्स बनते थे 20, 31, 30 का लेवल। अब ये चीज़ आप लोगों के लिए कोई नई नहीं होनी चाहिए। अगर हम माज़ी की बात करते हैं तो माज़ी में हमारे पास क्या था 1845, ये मैं यहाँ पे लेवल अब मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ बेहतर तरीके से पता चल सके। उसके बाद हमारे पास आया 1945, उसके बाद हमारे पास एक 1745 भी था। मार्केट बेसिकली अपने एक 1000 पिप के ज़ोन्स में प्ले कर रही थी, ऐसे ही है। अब हम चलते हैं इससे आगे। उसके बाद मार्केट आ गई 1830, याद होगा आप लोगों को 1830 का लेवल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अभी बताया भी हुआ कि ये पेंडिंग है। मार्केट ने उसके बाद अप्रोच किया 1930 को। अब ये चीज़ें बहुत समझने वाली हैं। जो ट्रेडर ये चीज़ें समझ गया, वो समझ लें कि आधी ट्रेडिंग तो वैसे ही समझ गया, ख़ास तौर पे गोल्ड में। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, अब हमारे पास क्या एरिया देखने को मिला, इसके बाद जो हमारे पास एरिया हमें देखने को मिला, वो मिला 2030 का लेवल। अब यहाँ पे क्या रॉकेट साइंस है, ये आप लोग जो है लेवल्स जाके देख लें और ये वाले लेवल्स भी जाके देख लें। इनकी ना अच्छी तरीके से छानबीन कर लें आप लोग अपने हिसाब से। आप लोगों को अपने ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएँगे। अच्छा, अब ये सिनेरियो हो गया, यहाँ पे मैं 1680 का लेवल लिखना भूल गया। अब ये एक अलग चेन है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। 1680, 1780, उसके बाद हम आ गए जी 1880। अब ये मैं बिगिनर्स को समझा रहा हूँ बेसिकली। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बेसिकली आप लोगों को कोर्स में ना सिर्फ बताई जाती हैं बल्कि बहुत डीपली समझाई भी जाती हैं कि यहाँ पे गेम क्या चल रही है। 1680 हो गया, 1780 हो गया, 1880 हो गया। अभी के लिए मार्केट कहाँ से निकली है जी? 1980 से। और 1980 से मार्केट निकली तो सीधा कहाँ गई? 2030 पे। अब जब 2030 से मार्केट निकलेगी, तो ये सीधा जाएगी 2080 पे। माशाल्लाह हमारे चार्ट में जगह ही नहीं बची अभी। समझ गए हैं? ये सीक्वेंस मार्केट लेके चलना चाह रही है। ये आज मैंने आप लोगों को गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गहरी चीज़ समझा दी है। समझने वालों के लिए इसमें बहुत दूर तक स्टडी छुपी हुई है। इस पे जाएँ, नज़रसानी करें, लेवल्स लगाएँ, बार-बार समझें। आज की वीडियो भले ही थोड़ी-सी लंबी हो गई है। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत काम आने वाली है। अब हम चलते हैं जी वापस अपने फटाफट रेगुलर चार्ट पे और देखते हैं हमारे पास क्या मामलात हैं। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं अपने रेगुलर 4 आवर चार्ट की गोल्ड की, तो वहाँ पे क्या मामलात हैं।
ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کو میں نے ایک چارٹ شیئر کیا تھا, اس میں کیا راکٹ سائنس تھی. اب دیکھیں مارکیٹ, یہ بھی ہے 4 آور چارٹ, اس کو ہم لے جاتے ہیں انٹراڈے بیسس پہ. یہ چارٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ٹیلی گرام کا جو فری چینل ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ٹیلی گرام کا فری چینل جو ہے نا اس کو جوائن کر کے رکھا کریں, وہاں پہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ ملتی ہیں. بٹ آپ لوگ وہاں پہ بھی جو ہے نا سارا دن سگنل ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے, تو وہاں پہ اب کیا کیا جا سکتا ہے, کوئی حل نہیں ہے پھر اس چیز کا نا. اب آپ لوگ یہ مارکیٹ کا اتفاق چیک کریں گے, مارکیٹ نے آپ لوگوں کو ہو بہو اسی لیول پہ ایک ڈائیورجنس بھی دے دی, کہ آپ لوگ اس دھیان میں لگے رہیں کہ مارکیٹ میں ایک ڈائیورجنس پرفارم کر رہی ہے. اب یہ کیسا ایک ٹریپ ہے. ہم یہاں پہ 1 آور چارٹ پہ کیوں آئے ہیں, کیونکہ یہاں پہ آپ لوگوں کو میں نے ایک ڈائریکشن پرووائڈ کی تھی اور اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں کو بار بار پپس مارکیٹ سے ملتی رہی ہیں. کچھ ٹریڈرز یہاں پہ مارکیٹ میں سیلر بن کے پیسہ بنا رہے تھے, اور الحمدللہ ہم بائر بن کے پیسہ بنا رہے تھے, اور بار بار اسکیلپنگ پپیں تو ہمارے پاس جو وی آئی پی چینل ہے اس میں اتنی ہوتی ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے. سارا دن سگنل جو ہے وہ اسکیلپنگ میں چلتا ہی رہتا ہے, کبھی 30 پپ 40 پپ 50 پپ, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, تو کہہ لیں کہ, اور یہ ایک دفعہ نہیں بار بار آپ لوگوں کو ملتی رہتی ہیں. اب دیکھیں یہ آپ لوگوں نے ڈیپینڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے پروفٹ ساتھ ساتھ بک کرنا ہے یا آپ لوگوں نے پروفٹ ایک باری میں بک کرنا ہے. مارکیٹ روز روز ایسی موومنٹس نہیں دے گی, اس چیز کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں. یہ ایک دفعہ دیکھنے کو مل جائے گی, 2 دفعہ مل جائے گی, لیکن ایسی موومنٹس آپ لوگوں کو مارکیٹ میں بار بار دیکھنے کو ملے گی, کیونکہ مارکیٹ یہاں پہ ٹریڈ کر رہی ہے. یہاں پہ تو مارکیٹ مذاق کر رہی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ایک کوئی بھی ایک ڈیٹا آئے گا اور وہ مارکیٹ کو یوں اٹھا کے اوپر لے جائے گا. بیسیکلی یو ایس ڈی پہ جو کرائسس ہیں وہ ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہیں, ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے آئے ہیں. اگر یو ایس ڈی کی یہی حرکتیں نہیں تو پھر آنے والے دنوں میں جو یو ایس ڈی کی واٹ لگے گی, پھر آپ اس پہ فوکس کیجیے گا کہ اس پہ معاملات کیا بنتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کو میں نے ایک سگنل پرووائڈ کیا تھا, مارکیٹ نے یہاں سے بھی آپ لوگوں کو بار بار 70 ٹو 100 پپ کی ٹریڈ دی بار بار. یہ جو کینڈلز ہیں یہ میں ابھی کاؤنٹ نہیں کر رہا, میں نے ابھی آپ کو ایک ڈائریکشنل ایک لگا کے دکھائی ہے موومنٹ. اس کے بعد مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے. آپ لوگوں کو یہ سپورٹ ایریا بھی پہلے کا پرووائڈ کیا ہوا تھا, یہاں سے مارکیٹ ایک دفعہ اپ سائڈ پہ گئی, 2 دفعہ گئی, اب یہ فلیٹ پپس ہیں. اب فلیٹ پپس کتنی ہیں یہاں پہ, 100 پپ ایک دفعہ گئی, 100 پپ ایک دفعہ گئی, بلکہ 100 پپ پلس تھی. اور اس دوران جو اسکیلپنگ ہے وہ الگ. یہی چیزیں میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی مارکیٹ سے ایسے فائدہ اٹھایا کریں اور ایسے فائدہ اٹھانا سیکھیں. ان ایڈوانس آپ لوگوں کو اسٹرکچر دے دیا تھا. اچھا, پھر تیسری دفعہ مارکیٹ جب آئی یہاں پہ 2000 کے لیول پہ, پھر آپ لوگوں کے پاس ایک بڑی ہی مزیدار قسم کی ٹریڈ تھی, تقریباً 100 پپ پلس کی, اور اسکیلپنگ الگ. تو مائی ڈیئر بگنر ٹریڈرز, یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے پیسہ کیسے اٹھانا ہے مارکیٹ سے. یاد رکھیں, آپ لوگ جو باہر بھی کاروبار کرنے جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ بھی آپ لوگ اپنا حساب خود دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اس بھاؤ پہ یہ چیز بیچنی ہے, نہیں بیچنی ہے, اس کو رکھنا ہے, کیا کرنا ہے, معاملات اس میں کیا رکھنے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں بڑی بہتر طریقے سے جو ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ جی سر منڈے کو جو ہے وہ مارکیٹ اوپن ہونی ہے, تو وہ گیپ سے ہونی ہے, کیسے ہونی ہے. ہاں جی بالکل, مارکیٹ جو ہے منڈے کو گیپ سے اوپن ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ کیا سینیریو جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. یہاں تو منڈے کو ڈائریکٹ جو ہے مارکیٹ فلیٹ تقریباً 1995 ٹو 2000 کے درمیان سے اوپن ہو سکتی ہے. اس حصے میں بھرپور طریقے کا ایک گیپ ہوگا. اب اگر گیپ نہیں آتا تو پھر بروکرز کیا کریں گے, پھر بروکرز میں یہ سینیریو بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے بعض بروکرز پہ. اب وہ سینیریو کیا ہوگا, وہ سینیریو یہ ہوگا کہ مارکیٹ یہاں سے اوپن ہوئی ہے اور ایک باڈی کینڈل کی صورت میں ساتھ ہی جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. وک دے نہ دے وہ ایک سیپریٹ تھنگ ہے. یہاں پہ کچھ ایسا سینیریو بھی مارکیٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے. اس چیز کو بھی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ گیپ کا مطلب ہے مارکیٹ میں, اگر جیسے لیٹ سپوز کل جو ہے وہ این ایف پی کا جو ڈیٹا آیا اس نے ریٹس جو ہیں وہ فردر ہائی کی طرف عکاسی کی ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گولڈ پہ بھی جو ہے وہ ہمیں ایک ڈاؤن سائڈ کی ایک ڈپ دیکھنے کو ملے گی, کیونکہ گولڈ میں یہاں پہ ایک ٹرینڈ لائن بھی چلتی آ رہی ہے. تو ہو سکتا ہے گولڈ جو ہے اس ٹرینڈ لائن کے نیئر بائی اوپن ہو, اس ٹرینڈ لائن کے نیئر بائی جو ہے وہ اپنی ایک اوپننگ دے کے پھر اپ سائڈ پہ جائے, اور گیپ پھر پینڈنگ ہوگا تو پھر اس کے معاملات دیکھے جائیں گے. بیسیکلی آپ لوگوں کو یہ جو سارا اس ٹائم فوکس کروایا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کو بائی میں بٹھانے کے لیے فوکس کروایا جا رہا ہے. بائی میں ٹریڈ کرنی ہے کریں, ایس ایل کے ساتھ کریں, اگر نکل جائیں مارکیٹ سے تو نکل جائیں, دیٹس اٹ, بات ختم. اس میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہانی ڈال کے بیٹھے رہیں کہ ویسا مارکیٹ نے اپ سائڈ پر ہی جانا ہے. اب دیکھیں نا, یہاں پہ بھی وہی سینیریو ہے. یہاں پہ آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو ایک 1985 پہ لیول لگا کے دیا ہوا ہے, مارکیٹ یہاں سے بھی اپ سائڈ پہ جا سکتی ہے. تو مارکیٹ یہاں سے بھی اپ سائڈ پہ چلی گئی, یہاں سے بھی چلی گئی, 3 دفعہ تو مارکیٹ آپ لوگوں کو یہاں سے ٹریڈ دے چکی ہے. تو آئی تھنک اب مارکیٹ کو جو ہے وہ 1985 کے ایریا کے آس پاس سے ہمیں ایک ٹریڈ دینی چاہیے مزیدار قسم کی. اچھا, اب سینیریو کیا ہے, سینیریو کو سمجھ لیں. آپ لوگوں کو اگر میں کوئی اپ کمنگ ویک کے لیے ٹریڈ ایڈوائز کروں تو وہ کیا کروں, میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف سنگل ٹریڈ ایڈوائز کروں گا, اسی کو دیکھ کے چلیے گا. اس کا سب سے پہلا رول یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے مارکیٹ کی جو اوپننگ ہے اس کا ایک نارمل اوپننگ کا ویٹ کرنا ہے. اگر گیپ سے بھی ہوتی ہے تب بھی آپ لوگوں نے مارکیٹ میں تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے, فوری طور پہ جمپ ان نہیں ہو جانا. کینڈل کو دیکھنا ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 آور کی جو پہلی کینڈل ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ کچھ ایس ایل کی طرف. یہ ہمارے پاس نا کچھ اپ کمنگ ویک کے لیے اسٹرکچر بن رہا ہے, اور اپ کمنگ ویک کے لیے اگر آپ لوگوں کو میں کوئی ٹارگیٹ اسائن کروں تو وہ 2050 کے لیول کا دوں گا. یہاں پہ میں اس کی ڈیٹیلز انٹر کرنے جا رہا ہوں, ان کو نوٹ کر لیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ سگنل ایک
मज़ेदार किस्म का सिग्नल साबित हो। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड को हम बाय करने की सोच रहे हैं 1992, 95 के एरिया से। वैसे आप इसको 1985 से भी बाय कर सकते हैं। और 1990 मैंने इसीलिए प्राइस रखी है कि मार्केट यहाँ पे एक फौरी तौर पे एक जो है ना विक दे के भी निकल सकती है। तो आप लोगों के पास एक अपॉर्च्युनिटी बनी रहेगी, ट्रेड में एंटर होने की। पार्शियली होना चाहे पार्शियली हो लें, 1990 पे अपनी जो है वो फर्स्ट एंट्री रख लें और 1985 पे अपनी सेकंड एंट्री रख लें। अब मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे जो है वो आप लोगों को ये भी बताने की ज़रूरत है कि भाई पार्शियल एंट्री कैसी होती है, ये सब मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया हुआ है। टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो टारगेट हमारे पास इसका आएगा सीधा 2050 का। मैं अभी स्टिल गोल्ड की जब तक गोल्ड जो है वो 1980 के लेवल से ऊपर-ऊपर स्टे किया हुआ है, मैं इसकी बाय की फ़ेवर में हूँ, अभी सेल की फ़ेवर में नहीं जाऊँगा। अगर गोल्ड 1980 के लेवल से नीचे स्टे करता है, हमें कोई एक प्रॉपर रेजिस्टेंस देता है, तो फिर हम इसकी सेल की डायरेक्शन देखेंगे। अनटिल और अनलेस हम इसकी बाय में हैं। एसएल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एसएल इसका आएगा 1975 का। ये तकरीबन 100 टू 150 पिप का एसएल है। वीकली ट्रेड के लिए आई थिंक ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का एसएल है और एक आइडियल एसएल है। आप लोगों को मैं स्टिल यही एडवाइस करूँगा, ये ट्रेड आप लोग जो है वो कवर अप कर चुके हैं, ये भी कवर अप कर चुके हैं, अब बारी है इसकी। देखें, ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत ही क्लियर चीज़ें हैं। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे तो आप लोगों के सारे मामलात भी क्लियर रहेंगे। जितना उलझते चले जाएँगे, फिर मामलात उतने आपको उलझाते चले जाएँगे। प्रॉफ़िट कब कहाँ पे बुक करना है, ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है। ये आप लोगों को बड़े से बड़े कोर्स में भी नहीं ये चीज़ पता चलेगी और आप लोगों को ये चीज़ जो है वो कोई बड़े से बड़ा जो लेक्चर आ रहा है, वो भी नहीं आप लोगों को ये चीज़ बता पाएगा। बाकी रह गई बात फंडामेंटल्स की, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने कोर्स में ही प्लान की हुई हैं और आप लोगों को ये सब चीज़ें कोर्स में ही जो है वो इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। और आई होप कि जो कोर्स मैं लाऊँ, वो आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का कोर्स हो, अगरचे उसके आने में अभी टाइम है। अब कोर्स करवाने का पर्पज़ क्या होता है? कोर्स करवाने का पर्पज़ ये होता है कि उसके एंड पे आप लोगों के पास एटलीस्ट 1 से 3 स्ट्रैटेजीज़, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ ऐसी इकट्ठी हों, जो आप लोगों के इंस्टेंट बेसिस पे जो अर्निंग है ना, उसको स्टार्ट करें। ताकि आप लोगों के पास स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी हो, इंट्राडे भी हो, वीकली भी हो, आप लोगों के पास हर एंगल की स्ट्रैटेजी जो है ना, वो एट अ टाइम मौजूद हो। अगर मार्केट दाएँ जा रही है, तो हमने दाएँ जाना है। ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों को अगर मैं एक मुख्तसर सी बात बताऊँ, तो गोल्ड में जो वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर है, उनको मैं सिर्फ़ गोल्ड की करवाता ही स्कैल्पिंग हूँ। अब वो सारा दिन में अनलिमिटेड पिप्स जा रही होती हैं। उसमें हम बार-बार इन आउट जो है उसमें हमारी कंसिस्टेंटली चल ही रहा होता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर्स के लिए होता है। अब वन ऑन वन कंसल्टेंसी में वही लोग हैं जिनके पास टाइम हो और एटलीस्ट इतना फंड हो कि आप लोगों के पास जो है ना एटलीस्ट कोई 3 टू $4,000 का अकाउंट तो होना चाहिए। अब इससे छोटा अकाउंट क्या होगा? अब हम आते हैं जी वापस डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे। डॉलर इंडेक्स में ये की सपोर्ट एरिया मैंने आप लोगों को एक अरसा दराज से लगा के दिया हुआ है, जो कि स्टिल अभी तक ब्रेक नहीं हो पा रहा। और ये किस लेवल पे है? ये 100 के लेवल पे है। उससे ऊपर मार्केट कंसोलिडेट भी हो रही है, एक माइनर सी डायरेक्शनल मूवमेंट भी देती है। इस टाइम भी मार्केट एक सपोर्ट एरिया पे खड़ी हुई है डॉलर की। डॉलर को सब ने बेसिकली इस टाइम अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि जब डॉलर की एक वेव आनी है, तो वो बड़ी खतरनाक वेव होगी। और उस वेव में जब डॉलर अपसाइड पे भागेगा, तो वो सबके चक्के छुड़ा देगा। इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रख लें। आप लोगों को ना मैं ये डॉलर इंडेक्स की भी थोड़ी-सी स्टडी देता चलूँ, इसको भी नोट कर लें, ये आप लोगों को काम आएगी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कुछ डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स कहाँ से उठा? मार्केट यहाँ से अपसाइड पे गई हुई है। इस टाइम मार्केट तकरीबन जो है वो इसकी 50% रिट्रेसमेंट पे खड़ी हुई है, इस एरिया पे, तकरीबन। अगर हम बात करते हैं डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल न्यूज़ की, तो मार्केट में आजकल ऐसी-ऐसी न्यूज़ेज़ आ रही हैं जिसमें पता ही नहीं चलता कि डॉलर कब ऊपर गया और कब नीचे आया। अब जिस चीज़ पे अरूज होता है, उस चीज़ पे ज़वाल लाज़मी होता है। ये कुदरती कानून है। इसमें मेरा नहीं ख़्याल आप लोगों को कोई भी चीज़ जो है वो एक डीपली बताने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये सवाल ये है कि मार्केट में अभी डॉलर को सब जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और इवन कि डॉलर मार भी खा रहा है। डॉलर ने जब स्ट्रॉन्ग होना है तो उसने एकदम हर चीज़ को जो है ना वो इनवैलिड कर देना है। कुछ पता नहीं है कि ये वाला जो रेला है ये वापस जो है हमें डॉलर में देखने को मिल जाए, आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में। अगरचे अगरचे डॉलर पे जो है वो डॉलर को इस टाइम इंतहा का जो है वो डीवैल्यू किया जा रहा है। चाइना की तरफ से भी किया जा रहा है, रशिया की तरफ से भी किया जा रहा है, फिर ईरान भी अभी बीच में आ रहा है। जब तक ये सिनेरियो डेवलप नहीं होता कंप्लीटली तब तक डॉलर से जो है वो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये अपसाइड की वेव पकड़ेगा। अगर कोई ऐसा सिनेरियो बन जाता है फिर उसके बाद देखेंगे कि फर्दर मामलात क्या होंगे। आसानी के तौर पे समझने के लिए आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी के लिए डॉलर इंडेक्स में 100 का जो लेवल है उसको की एरिया कंसीडर करें। अगर मार्केट 100 से नीचे आके सस्टेन होती है, मार्केट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, कोई फर्दर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी तो फिर ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स जो है वो 95 टू 90 तक भी जा सकता है। लेकिन 100 के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कोई क्लियर जो है वो सिनेरियो बनना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि खाली-पीली मुँह उठा के यहाँ पे चला जाए, ऐसा नहीं है क्योंकि ये ट्रेड है। उन्होंने ऑफ कोर्स मार्केट से ट्रेडर्स को भगाना नहीं है। इस चीज़ को भी ज़हन में रखा करें।
مارکیٹ میں ٹریڈر ہے تو مارکیٹ کو بزنس مل رہا ہے, یہ سب کنٹریز کو بزنس مل رہا ہے. ٹریڈر نہیں ہوگا تو پھر ان لوگوں کو بزنس کا گھنٹہ ملنا ہے. سو گائز, آپ لوگوں کو اتنی ڈیٹیل میں یہ چیزیں بتانے کا, سمجھانے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھا کریں, ان چیزوں کو دیکھا کریں کہ کہاں پہ کیا معاملات چل رہے ہیں. یہ جو سپورٹ ایریا ہمارے پاس یہ ریمین ابھی کے لیے ویلڈ ہے. 100 کی ایریا بھی ہمارے پاس ویلڈ ہے, اور اس سے اوپر مارکیٹ جو ہے اسٹل ایک کنسولیڈیشن زون میں جا سکتی ہے 103 تک بھی. اور اگر 103 کا لیول کراس ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ 105 کے آس پاس بھی جاتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے. آف کورس یہ بھی اس کا ایک بڑا مزیدار قسم کا ایریا. یہ دیکھیں آپ لوگوں کو آلریڈی میں نے یہاں پہ ایک سپورٹ ایریا پہلے بنایا ہوا تھا, اب یہ سپورٹ ایریا یہاں پہ ریزسٹنس میں آلریڈی ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. سو گائز, اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.